Yeah, milejin la be enyate fe me bulebele enyate fe la o mo hro ne o mi ma hro nyate fe o ne yebe amane di bi hro nyate fe la amiento la hro yata o yabe mi ato nyate fe mi ano ne o la be nyate fe ye agbe Togovi gama subale o vovo popore na ledasi ne na noime ne na vo la be Togo fe nu katara Togo vio katatoi récemment eta jabe na nyo la be amegalo be ne no ne makoi mi ngale kemia o de mawu evo me matlo be mawu yala e wonu afo récemment mawu evo ne mawu on defo de nu ke po we na o we je na desole ma nu ke mawu ma na desole mo ko vo vole gbe ma desola mawu ma ba di choji pole aba ho di be na deso na nya tutu be mawu evo la yera deso na bene no de ai go be achita agbe mawu me nu ke wora me gavamo me ma ko jijo to ti o ni no de koi o no avoi ne ke mi awo ona de pe mu le mi anti o de asigbalo e mi amicho et tous les aussi à la paille tous les togovi aussi mais il faut to ye toi mais il y a que to ye toi togovio kata to ye tout que les togo et sojo kata que togo la togovio fo soja onye monye fo fo soja o togovio kata fo soja ne ko le dule pe pe mema tayi ba me tro si président gbere sojo kata ga tro le fakpaji ne mai ne sojo ko le gbo mo tro le ameke luji agboyo meji ola ke sojo on to ile nu gbe mo o lokio vo maudi be ya tue ko kata e to agbeyo mejile chochoke ko yabe pardon et réconciliation. Le vrai pardon et réconciliation. Tonton le Togo là, agbeyo meji Togo le. Nebi le blola molo la konube ame ya chavale ya glombe ona se fe gbe. Vous me dites que de dire mais ye gbenye yo maou ti fo vito fe gbe le didi ma gobe me se journaliste lo fo nyao e di kokwena mto obe agbe le cheve preuve avant apoy gale le kaka o le be mo cheve preuve avant ka o ya to me ya ba gbe me video o journaliste que le ya glomde mais le Togo me nyaba gbe me video mia oima me nyaba mol me pas fort le modi me nyaba mol me pas sur le modi mais le kukunani kuku de me la mi Togo vio journaliste lo ko ba poto ba les victimes lu dum e yo va écran ji alo va télévision ji yo ba lo nya madi nya ogbrom la mais de kukunani mi no te nyamao mawo lo ane mawo ne mawo ya wo nde vola wa me gbeto nukala wo fol to nyanyire yakinya baola nya comme la vie comme hoyone que ye premier ministre ma enya be wakata onya abeka to vio kata nya ne ba gbe me yebuji vole fol hanya nyele nya singbe fol enya eyole ya mene bele ajada sisi piantisa re ele de fudina ye fe enusio ji do mudori ele fudina be on na civile ya trop vile ken boy
et a nassi les zikpianti et nassi ti ho wolo et no que les zikpia gomele o di davo no que nye musi ya les zikpia gomele ma fo gbogbo koko di davo te go vio mi a segbe ya kluya mi a tosia mi a o mi me di de kola vore ma o to mi a jibe ya de fia te go vio ne ole opokuna elle avait amoro ba koto la loto togo vi galo ba koto la loto votogo li elle ya nyo sigbe edunyere que yo ya be Rwanda que le nouveau Rwanda de que Rwanda le trône tout ici li de ne me togo ya o ya togo le mu bo ko sewa togo vi ko le beji o ya bo que me mi ya amese la bo anye pastor anye de ko amese la bo business que va on le beji à la tueva amese o ya tueva bo ko sewa no viu kata o la tueva e ya ta me di ba to no be na vukereko ne na tonya te façon ya a la panga no me na mereko no que le fudem be yebe amoko no he bo yo be no yibo enu ya ke me do no yibo ya e ya ta he e ta me le he me do he so ya loro ene no ayo yibo ko le yibo o ya ni ne e ya ta yo he ki yo be he ne na por que auto la wo ta dinora woni be akpo yibo ya be o yibo ya parce que hele diata e cha hela o la o yo be am bana o yo ba mo vodi o yo be edidrito o yo be busuto o yo be luka nouvelle la a passato yo na mama o e mo lo mama fa nya bo ma o chira mama o to vivi ela be ponu ma o nkuno be la ponu na distinguer na nya vu tout que le nome wo po wa do vous peut-être que les a vous tout ayo awo me ka blo no e nya vu tout toi bole blo que nya vu tout toi bole pepe na po be ma pe ma ira o ha ala ira no vio me di ma to cho chikaro ha to go be e be to la ko to la be to be to la government tari government ka me be to la menero no be blo onda alo bia to le bela o asu no chala ne no ma blo le me buna susu kaka be no kata ya me beto le de mahala nya singbe ya de ma ye mi ato me galebo pe a son âme et non si pe kaka 38 ans et j'avais ouais Corée américain me gal Togo nenye be mo bale gouvernement me jali ma glo be o e fo nya singbe e ya ma glo menyo mi o nu ya so wo mi ba passe ça on se togareli on se catatoreli ye de beneficia e to troma nontio e gile ya jo be siagbe e gi jona ni ale Togo ho to trata amoro mo le po ha do fo nya mo po me di wo na boy de que tu butrono de que tu voya moro forma ya si afile ko mi antono vi mi no vi mi ave frere mi me du la ho onye masio era mo to amen e kata mi no to mi ga no e ka do ma aka na yin de tu e ye wa yo be president ho forma ka foro na la si pa ji chore me ka fo be de ke la on de ke yu bereu Yesu Kristo de klio sia nyamle nya to no be la nya be de mo le manyo nye muset ka la sinyo ya ke le ocho dale ji mo na ma ye gbo mo le na we ma le sama ya ta yema merci mais c'est de kanye le fo gbe ne me ka consider nyam ya be na ko na consider nya o wo gbe ke do le manya ye me di be ya consider la ba ye me nyam ke wa consider kurao awo mais on ne considère Maou, mais considérer Maou, nous devons considérer Dieu.
Je ne suis qu'un homme comme vous tous. Even though I am pastor, enya kile to do le pastor ko me yenya ke ye mo fanya enye akile le kokola me yenya yo Yesu Kristo yenya ye bobe yenya abesike yenya mi o yala mi nye egbeta pola koi ta mi bulela mi khoi na mi me mi awonti dona to gwana vo mi sia me no la no ke ojo bitala ko couple bubo wa e buba no ko magade ke o blemu e ma o de o fia mi ya wa me di be ta trona va nya si before manya de vignole onyolo amekole ti onye tamasela o wa eta o mata hala trozarea le Yesu Kristo kon koma ye mi ape buto la basiagbe ni ya le ko ya ma o que quelqu'un soit dans ma grand que comme les o la trozarea miga audio they will change because their heart is in the hand of God wapenji le mau se katato pasime isema e ata o la tro quelqu'un paso si o katanye di paso kata la tro jime kame asuo e no katala no men newton le tukwazo e eto viola vo mais comment alors ta fo no via no ga holesi o la be o nyabele to wala nyawa ma mola ya lude paso lo podi dima ne tu me viola o mi paso nu ya tele bien dila pele mi anti para to do bela to ye o ti bana de no do no o mi gbe aga no ne ko Yesu gbe ho ma o gbelu ta yema ma o gbe be tu me viola le namdi wa ba no yide pastor faux pastor bo ba o gbelu e pastor e glory awo maga klo to go vile kakao to go kata o de o povofo o ho to le fayame la femme ta tite na desolo e ma wono no wa para mi o wa para mi fo e ma ne de no ke chola mi na subia sikaka va kpolo le fo musa kalama c'est tutu yama ya bule abele wo ye ma globe ye me bule la ta ndela amola contre mola o ye mi contre ma o musa katato le mi titre nti ko mi titre aba fiaka unti nya kudo yedo nya nya musemana sinyo le mi titre le nya ke me blontia ke ye nya te fe nya la ke mi titre le ma o ke ye nya te fe ma wan ye fo jojo ye fo ma we ta eyema ko evo ke isale mi ano kutum ko siagbe ya manya ya o na ide ya masa ne si ame ma o le elo togo dalu be ya de togo tavo be ya wo be nu sia no te fe togo ni baji no vio dak bana mi kata e me dubra be Yesu Kristo pa sisa ne no mi atu mo to le sia de ji alle bana chofi fiaji na la nu ko se na togo vio kata si ne nu ke jebe mi aola ya we la si me de lolome de kawo ome amerika mo titre no vertio ne kata go mi akolize mi no mi ajira mi no do na la mo kotokodi ale no fitia mi go mi nyine ne mayo va bi wele ke itai ma gbe mo be ya we ma ita mo che da funo de réconciliation ale sama chochoke va vato pour réconciliation yo réconciliation o vocho amala ga do kunu que no via o kudo ji o forgiveness, true forgiveness, like my mission, true forgiveness mission. Agbe ya wale Togo. La be gododora ma ofo gododora no ji nko ala won sia le true me ya te fome. La chocho ke va va ke la bele ke Yesu Kristo to ke mi on na agbe me ya chok government ko ko ma. We no abonu glo kata ala be Togo na nya no na kata il m'a pas promis no ano beajiu bien sama yeta bisenya ya olu Israel que miaka to kuzaria na Yesu Kristo kon koma amen ele sama